Hi guys! So for today's video guys, magluluto tayo ng tinulang manok. So, lagay tayo ng mantika. After this, painitin muna natin. Yung nasa likod ko pa na itawa. Asingisi datang. So, in time muna tayo. Mainit ang kalderen. So, after this, so bawang. Sibuyas. Mauna na siya guys. Suda ba ning Tagalog? Okay, gamay guys. So after that, manok. Ato ilunod ang manok guys. Ato sa steam kadali. So ato sa ipagawas iyang juice para mas lami siya guys. Okay so guys. Kayon, after that, ato sa i-close. While waiting, okay, mauna na siya guys. So, gapula pa siya guys. Okay. Pagkatapos, lagyan natin ng water. Some water. Tapos, okay guys. Then, sayote. Then, wait 2 to 3 minutes. Then, anak ka magtimpla. At sa time magtimpla ka, okay, jan, bitchin, magic syrup, pepper, dalawa na to guys, lami. So, lami na to guys. So, muna to siya guys. Dayon, wait na to ato sa pauyupan guys. Dayon da kamunggay guys para mas lami siya guys, mas sarsa lami kayo ang tinulang manok. That's the best part of tinulang manok. Sa leave guys, sa paulipan siya guys, lami kayo siya guys, lami kayo guys, lapot siya guys. So this is for today's video guys. Thanks for watching. Hope you like this video. Bye.